QuickBooks tapos ang nakabutang warning invalid product number. So ang himuon para maayon so i-close lang sa to no ang QuickBooks. So ngadto ta sa Windows Explorer and then ngadto ta sa drive C no. So this PC and then drive C and then dire dapat i-view na makita tong hidden items and then makita dire tong program data and then under the program data ngadto sa Intuit na folder. Okay, so dire needed lang natong i-restore tong backup sa entitlement na folder, entitlement client, and then dire delete nato ning files tanan no. So i-select nato ni tanang files dire sa v6.0 folder, then delete, and then ngadto to sa backup. So anong backup niya, then copy lang nato and then ngadto sa v6 balik, then paste lang nato. So na replace na to yung mga files na damage or na corrupt o na mugawas ta na error. Karon i-open nato balik tong QuickBooks POS, then mao na ni no, okay na. So maura to ang needed para ma-open siya. So basically okay na. So basta magawas tong invalid product number mao tong solusyon no. So i-delete lang sa atong nasa v6 folder and then i-copy itong mga files, then open na balik.